ዘመናዊ ሱባኤ ወግዓዊ ጽሑፍ ብመዝገበ ወልደ ገብርኤል ካብ ናይ አቦ ጎይታና ተዓብያ ናይ አቦያ ተዓብያ ይሐይሽ አቦይ ከም ዝነገረን እንተ ኮይኑ ኣብቱ አቦይ ዝዓበየሉ ዘመን ኩሉ ተጥዕሙን ዓበይቲ ይበሃል ከም ዝነበረ ይነግረን ነይሩ ናይ በዓል አቦያ ተዓብያ ክፈልጥ ህንጥው እየ حلوف تاريخون كزنت ولي نهاي فقري هوتو عدمان سنتو كمي كم دحلفو محبراو زمدناتاتو بوليتيكاوي هوتو كي ترفه كواقعني وقح صبحه طق يبلو ابوي وناي هكيم نحتوتاتي بريكو صريو زمل سلي مسا مخرن معدان اللتا اتي معدان مخرن عشش يبلو سلازنبركوس لومي تمليسخ ذكرو خلهو ابايتاون كريو خلهو أبوي تخكل نيريله نمعدان مخرنا أبوي عشيش بمبالي واقع أخفيلنيو مبزحتو سعرن دخامنا أبو بزح زستوعل أي مثلا أبو ولادو نمعباي عبزو بصح نمبصح زحلفو فتنا أين سوعللون تشايناويان دقوم نابزلا على تمرت قدم مئتاهم أبستفلالي بروجكتات نزسرحو أبوتاتهم اتدخام رهات سعروم نخريوه يقورو بتوم تمهارون تنبعو نتي سعر ولدي مسرعيو أزين مسأيهوتهم سنكن خونم يوم نتوم تمهارو زرئيوهم أبوتات كمي واقع خمز خفلو بتقبار يعزهو أبدا ندقا قربايا سعرن تخامن دقا نخرد دولا أي تقامون كابا بزح سلازي في الليو سلازي يرحقون زبزح قزيوم سديوم سلازحلفو سريحة التعنقل حاتيبا التخدن لتمرت مريقا التفانو كاب تمرتن تموزو زلوا هباب وبروه قص سلتقبل أبدا مسدقا زتابق زمدنا اللوا كل جزي سعرن تخامن أبدا زربلو مسدقا بزلوا طبق ركبيو بحق دماغت مسكن اللوا أبدا زي تمسكنت لا منك مسكن أبزقن قدان إجامن أبوتات جن زهاسس يمثل بزح دميقو أي الرأين أبو مسدقو زراخبلو جزي حتصيريو ملو جزيو دقو خيط أميو كي يعرقو كي يحمو كي يدنقرو ندقو نملا صدرو سريحو ممصا مبزحتو حلافنت أبويو زوستو أبدا دما بعل بيتا سريحو زمصو نساون تسرح انت خوينا وساسيخا غزات محدرن سدرا تكناخن ازي حلافنتنا يدوني مقرراب ولدو من دقومن عوس سدرا يفطري لا امن حدا صحف انبيبه نتصحفكوا فلوت صحفي يكونن حصير صحفي تسفا اب تشومه زبال صحفي زصحفو مزان زلعلول زلخو علال سلز طعام كم مراغودي كتقملو حزني صعبني كواقعكم تسفا أب صحفون كجمبرن كله بولادي أزي حرق نيره بناتي أفلطون نامزنكو أفردلو زي ردون حلفنت زي سمعونا بوغيره سئليو إيو زبل تسفا أب بايوغرافي دحر بايتا نايدك سبات من باب أفتو إيه أبتوم زنبوبوم زانتاتات نأبوتات رأخوهم أبوتات أما بزحتوهم عوت أما مزقاب زلع على قده ألوهم يخون بر أي مسقونون أي مقوسون انت تفيهم يوكسو انت المعقنا أي نقالون يوكسون بر أيو دسون بهالا أيو اتي بتسفى أب زبهال ستصحف صحف بولكي نايد الصحف حساب سوام عليه اتمن تايسي أبوي نعيك عبي زحلفو حساب من مكران زحلفو لعلن تحتن لومي إزردان زلو اتي أبوي زمعدنن زمخرنن زنبره أبوي حقو خم زنبره أنا أبو مسكنكو بريه اللي أبوي نولدو كابز قبرلهم ندوكو زقبرلنان زغفلنا مسواتن أبلو مخوينة كذكرو خلوخو أبوي جيغنان يرو أبوي ترح يكونن أبو تاتقراي جيغانون يرو ميله أفي ملئ الزارولي بزناتي إمنت زسامع زي سامع كل يخلي زي أي بأسنان ككمر رداد أنا تفتو تسألقن أبو خبوريو زبل زيك إيرو صنع إمنت علني كما يزو وقعي زبل بزح خمزهلو اقمت من الباتون إذا علت مع التبوتات قدية إلو زترطرون أي كسانن ركبن قربتن ولدن ولادن العلا خنا واقع لسل دلخيه كالي مخنيات يبلي كقصل نحساب صحفي تسفى اب مبقس جيره دحر بايتا وي تاريخ هيوت ناي سبات من باب افطيه ابتوم زنبوبوم زانتاتات ابوتات ابناي بزحات عوتات زلعله ابركتلو گندما بزحي نقرلون انتدفيهم يقسم بر ايودسون ابون زغبرو سناي تكبر زي مسغن زبدلو طرح زوقس زحزن حقي يبلنا تسفى ننوي حمتات ندحري تمليسه نبوي كذكرو خلخو صغر رؤسو بزغرن قلطافه كمي ان هدمه يخيد كم زلو تعذبكو حسب كبلون كلخس
ናይ ኣቦይ ገልታዕታ ሕዝነኒ ኣብ ግንባሩ ዝሪኦም መስመራት ንህይወቱን መነባብሩኡን ዘዘንትውለይ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ንባዕለይ ይወቐስኩዋ ኣቦይ ነጋዳ እዩ ንዓይ ከዕቢ ለይቲ ተላዒሉ ይወፍር ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብ ስራሕ ክርተት ክብል ይውዕል ንገዛ ለይቲ እዩ ዝምለስ ብተደጋጋሚ ዜናቶም ብዝበልዑ ተኸቲሩ እዩ ክሳብ ብኻራ ዝተወግኣሉ ግዜ እውን ኣሎ ሓደጋ መኪና እውን ኣጋጢሞ ይፈልጥ እዩ ድሓር ባህርያቱ ናተቐየረ መፅዩ ቁጡዕ ኮይኑ ብንእሽተይ ነገር ይባሳጮ ኣቦታት ካብ ደቆም ክረኽብዎ ዝግብኦም ፍቕሪ ከይሰማቐሩ ናብራ ገልጠምጠም ስለ ዘብሎም ንደቆም ዝህብዎ ግዜ ይሓፅሮም ምስ ደቆም ብዙሕ እኳ ዘይራኸቡ እንትኾኑ ደቆም ካብ መስመር ከይወፅዎም ስግኣት ስለ ዘለዎም ይመስለኒ ስርዓት ከትሕዝዎም ስርዓት ከምህርዎም ክፍትኑ ከለዉ ብደቆመ ይፍተውን ንወላድየይ ዝተረዳእኽዎ ድሓር እዩ ዕረፍቲ ዘይብሉ ጉያ ረኺብካ ምስኣን ሓርፋፍ ባህሪ ንክህልዎ ዝገበሮ ዘሰውዓልኩ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ እዩ ንኣኻትኩም ክብል ከርተት እናበልኩስ ፈፂምኩም ክትርድኡለ ኣይከኣልኩም ብዝብል ስምዒት ናብ ቁጡዕ ባህሪ ከም ዝተቐየረ ኣይተረድአንን ነይሩ ወለድና እንታይ እዮም ኣደይ ይፈትዋ እየ ሓደ ነገራታ ዝተረዳእኹላ ምስ ዓበኹ እየ እቲ ቀደም ብቆልዓይ ከለኹ ዝሕርቁኒ ዝነበሩ ተግባራታ ድሓር ምስ ተረዳእኽዎም ብዘይ መጠን ንኽፈትዋን ከኽብራን ገይሩኒ ብዕድመ ምዕባይ የምህር እዩ ምብሳል ጌጋታትካ ንኽትርኢ ይሕግዝ እዩ ወለድና ብዝርድኦምን ህይወት ብዘምሃረቶምን ኣዕብዮምና ንሳቶም እኳ እንተዘይተምሃሩ ውላዶም ደንቂሩ ክዓቢ ኣይፈቐዱን መብዛሕትኦም ወለዲ ካብቲ ንሳቶም ዝዓበይሉ ኣተዓባብያ ብዝሓሸ ክዕብዩና ፃዕር ገይሮም እዮም ንሕና እውን ደቅና ካብቲ ንሕና ዝዓበናዮ ብዝሓሸ ንኽንዕብዮም ኢና ንፅዕር ህይወትኩም እያ ደቅና እውን ክንሰብ ኣኺሎም ንሓዳርን ናብራን በቂዖም ውላድ ሓቂፎም እንተዕብዩ ካብቲ ንሳቶም ዝዓበይዎ ኣተዓባብያ ዝሓሸ ገይሮም ከዕብዩ እዮም ዝፅዕሩ እዚ ተፈጥራዊ እዩ ምኽሪ ማዕዳን ደብዚሕ ሓቂ ይህን ምሂን ምባሃል ምምኽኻር ኣይጎድእን ኢለ እየ ዘድልየካ እናወሰድካ ዘየድልየካ እናደርበኻ ምኻድ መሰል ኢለ እየ ዝኣምን ዝምድና ውልድን ወላድን ከመይ ኣሎ ብስሩኸ ንፋልጥ ዶ ደቅና እንታይ ይገብሩ ኣበይ ይውዕሉ ኣበይ ይዘናግዑ እንታይ ይፈቱ እንታይ ከ ኣይፈቱን ፈሊና ንፈልጥ ዲና መዋዕልቶም እንመን እዮም ኣዕርኽቶም ሓዙቶም እዱባት ድዮም መን ምዃንካ ክነግረካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ ዝበሃል ምስላ ክንደይ ወለዲ ኢና እንርድኦን እንፈልጦን ካሊእ ምስላ ወለድና እውን ኣሎ ምስ ኣድጊ ዝወዓለሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ዝነበረ ረሲዐ ኣለኹ ናብ ዝጀመርክዎ ክምለስ ንደቅና እንድሕር ዘይንፈልጦም ንሳቶም እውን እንተዘይፈሊጦምና ሓደጋ እዩ ኣብ መጻኢ ህይወቶም ዕዉታት ንክኾኑ መንገዲ ኣይነርእዮምን ዘለና ማለት እዩ ብናተይ ኣረዳድኣ እዩ ቆልዓ ብንእሱ ቆርበት ብልስልሱ እዚ እውን ምስላ ቀዳሞት ወለድና እዩ ምስላ ብዚሕካ ደኣ ኣይትበሉን እምበር ደቅና ብኣጋ ክንመክር ክንምዕድ ክንገንሕ መንገዲ ክነርኢ ክንከታተል ሓላፍነትና እዩ ወለዲ ድሓር ነገር ምስ ተበላሸወ ክንዕሪ ንፅገም ንደቅና ልዕሊ ዓቐን ክንሕንቅቖም ኣብ ዝምልከቶምን ዘይምልከቶምን ቦታ ክንወስዶም ዘንብብዎ መፅሓፍቲ ዝርእይዎ ፊልምታት ድራማታት ንዓቶም ይምጥንዶ ኣይምጥንን ክንከታተል ወለዲ ሓላፍነትና ይመስለኒ ድሓር ከምዚ ተዝገብር ነይረ ከምዚ ኣይምኾነን ጣዕሳ ትርጉም የብሉን ቅድሚ ማይ ናብ በዓቲ እምበር ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ምዕቓል ንዝጠልቅኻዮ ኣየንቅፆን ደቅና ክንሕብሕቦም ግቡእና ይወለዲ ክንሕብሕቦም እንከለና ግና ከከም ዓቕምና ከም ኣታዊና እምበር ናብ ውድድር ኣቲና ዘይ ዓቕምና ክንገብር ተፈቲና ንዓቶም ኣይጠቕሞም ንዓና እውን ኣይጠቕመናን ደቅና ብዓቕምኻ ከመይ ንበር ክመሃሩን ሓገዝትና ክኾኑን ጌርካ ምዕባይ እምበር ዘይ ዓቕምኻ ክትገብርን ዓቕሚ ምስኣንካ ዘልመድካዮም ክትከልኦም እንከለኻ ንኽቕበልዎ ክጽጎሙ እዮም ብናይ ማን እውን ይጽጎሙ እዮም ብዓቕምኻ ምንባር ዝመስልዎ የለን ንሱ እዩ ሓቃዊ ህይወት ምዘይ መወዳድርትኻ ምውድዳር ንደቅኻ ኣርቲፊሻል ህይወት ኢኻ ተምህሮም ዘለኻ ኮይኑ ይስማዕኒ ዘይተገበረልና ዝብል ስምዒት ከሕድሩ እዩ ዝገብሮም ያብለይን እንተልካዮም እውን ኣይኣምኑኻን እናሃለወካ ትኸልኦም ዘለኻ እዩ ዝመስሎም እዚ ማለት ወለዲ ምስ ደቆም ከምዘይፋልጡ እዩ ዘርእየካ ምስ ደቅኻ ምልዛብ ደቅኻ ኣካል መፍትሒ ምግባር ዝያዳ ሓላፍነት ንኽስምዖም ትሕግዞም ኣለኻ ማለት እዩ እንተተጋግየ ኣርሙኒ ግዜ ዘምፅኦ ቴክኖሎጂ እውን ደቅና ንክንከታተልን ክንቆፃፀርን ፅዕንቶ ይፈጥር እዩ ደቅና ካብ ትምህርቶም ናብ ገዝኦም ካብ ገዝኦም ናብ ትምህርቶም ስለ ዝኸዱ ኣብ እዋን ዕረፍቶም ካብ ገዛ ስለ ዘይወፁ ኣካይዶኦም ፅቡቕ ኣለዉ ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ደቀይ ብሩኻት እዮም እግዚኣብሔር ባሪኹ ይህብኒ ኢሎም ከመስግኑ ዝሰምዖም ዝነበርኩ ድሓር ጓለይ ካብ መስመር ወፅያ ወደይ ዓዊሉ ዝገብሮ ጠፊኡኒ ዝብሉ ብዙሓት እዮም
ሰብኣይን ሰበይትን ብደቆም ዝጨቃጨቁ ክሳብ መፍታሕ ዝወጽሑን ኣለዉ ሰኣን ንደቅኻ ብእዋኑ እናተኸታተልካ ብቁልዕ መገዲ ክኸዱ ምግባር ድሓር ክትዓርብ ምፍታን ክሳብ ኣብ ሓዳርካ ቅሳነት ምስኣን ዘጋጥመሉ ኩነታት ይፍጠር እዩ ንደቅና ክሳብ ክንደይ ኢና ንፈልጥ ብፍላይ ኣብ ዘለናሉ ግዜ ቴክኖሎጂ ሒዝና ዝመፀ ጣጣ እነሰውዕለሉ ኸ ክንደይ ኮን ንኸውን ባህልና ልምድናን ክብርናን ኣብ ሕቶ ዘውድቕ ብናይ ደገ ባህልን ልምድን እናተጸለና ናይ ባዕልና መግለጺ መንነት ባህሊ ልምድን ክብርን እነህስስ ብዙሓት ከም ዝኾንና እግምት ኣረ ገለገለስ ምዕባለ ይብሉኻ ኣሓትና ደቅና ዓርቃነን ወፅየን ክኸዳ ኣብ እንሪኤሉ ነውሪ ኢልና ክንኩን እንተተሰሚዕና እዚ እኮ ፋሽን እዩ እዚ ግዜና እዩ ኣብ ናይ ቀደም ድሑር ባህሊ ኣይንነብርን ኢለን ኣፈን መሊአን ዝካትዓኻ ኣይሰኣናን እንተጋጥማኻስ ፋራ ኢለን ዘቋናጽባኻ ስትሰምዕ ትብሎ የለን ምዕባለን ዘመናውነትን ዝበሃል ብወገን መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ እንሪኦ ኣከዳድና እውን ተሓፍረሎም ስሪኦም ከይመልቆም ትፈርሐሎም ስረ ታሕቲ ወሪዳ ፓንቶም ተሰቂላ ዋጋ ሸሓት ስረ ካብ ትርአ ዋጋ ኣማይት ፓንቶም እያ ደሚቓ ትረኣየካ እዚ እውን ፋሽን እያ እዩ ካብ ምዕቡላት ሃገራት ምዕቡል ባህሎም ኣክንዲ ምውራስ ሕማቑ ምስ ባህልና ዘይኸይድ ከም ዘለዎ ምውሳድ ፋሽን ዘይኮነስ ወራር ባህሊ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንልምዓት ንምዕባለን ዝጠቅም ምውሳድ እዩ ስልጡን ከብለካ ዝኽእል እምበር ንዓና ዘይውክል ኣከዳድናና ንዓይ ድሕረት እዩ ንዓይ ዝብል ዘለኹ ንኻሊእ ኣይወከልኩን ሎሚ ከምቲ ቀደም ኣብ ዝተረኸበት ትርፍ ግዜ ብሓባር ነዋግዕሉ ዳርጋ የለን ወለዲ ምስ ደቆም ብሓደ ኣብ ሓደ ገዛ እናነበሩ ዳርጋ ይፋልጡን እዚ ዳርጋ ዓለም ለኸ ሕማም ከም ዝኾነ ብዙሓት ክዛረቡ እሰምዐ ከምቲ ዝበሃል ድዩ ኣይኮነን ክሓድጎ ናብ ዓድና ምፅኤ ክሪኦ ከለኹ ግና ዘሰንብት እዩ ንመጻኢና እውን ሓሊኹ ኸይሕዘና የሰክፈኒ እዩ ከከም ዓቕምኻ እዩ ዝንበር እዚ እዋን ካብ ተንቀሳቐሲ ስልኪ ወፃኢ ናብራኻ ንምምራሕ ከቢድ እዩ ሓረስታይ ተምሃራይ ድኻ ሃፍታም ተጠቃሚ ሞባይል ስልኪ እዩ ኣፈላላይ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ዘመናዊ ስማርት ሞባይል እዩ ዝጥቀም ስማርት ዝበሃል እንትኾነ እውን ደረጃ ኣለዎ ሕዚ ደረጃ ስማርት ሞባይል ከፋል ደልየ ይኮንኩን ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ብኣሉታዊ መዳዩ ትዕዝብተ እየ ከዋግዕሉ ደልየ ዘለኹ ከከም ዕድሜና እንመርጾም እንፈትዎምን ኣለዉ ገሊኡ ዩቲዩብ ዝፈቱ ገለ ድማ ኣብ ፌስቡክ ተቆሪኑ ዝውዕል ዝሓድር ገሊኡ ድማ ብቲክቶክ ዝዓብድ ብኢንስታግራም ዝዘናጋዕ ቴሌግራም እውን እዩ ድማ ኣሎ ብትዊተር ዝምዕድን ዝመክር እውን ኣሎ ኢሞን ዋትስኣፕን ዘዘናግዖ እውን ኣሎ እዚ ግዜ ዘምፅኦ ምጥቃም ኣይኮነን ትጸገም ብወልፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዓንዚዝካን ደንዚዝካን ንኸባቢኻ ክትርድኦ ዘይምፍታን እዩ እቲ ዓብዪ ጸገም ብሓደ እናሃለኻ ኣብ ነናይ ባዕልኻ ዓለም ትነብር ትእዛዝ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣብ ምኽባር ትጽገም ዘየስሕቕ ዘስሕቖም ስሒቖም ሰሓቑለይ ኢሎም እቲ ሰሓቖም ከረድኡኻ እንከለዉ ስምዒትካን ኣተሓሳስብኻን በበይኑ ስለ ዝኾነ እዚ ድስሕቕካ እንተኢልካ እውን ዝኽሩ ኣለዉ ኣብ ገዛና ኸም የለና ምስ ስድራና ነዋግዕ ዶ ነበረያ ነበረ ወለዲ ንደቅና ንነግሮም ዶ ንሳቶም ክሰምዑና ኸ ድልዋት ድዮም ወይስ ንሕና እውን ከምኣቶም ብወልፊ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተተሓዝና ኢና ኣብ ገዛና ከም ቀደምና ተኣኻኺብና ብመኣዲ ምብላዕ ኣብ መኣዲ ሰሓቕ ፀወታ ካብ እንገድፎ ብዙሕ ግዜ ኮይንና ኣሎ እቶም ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ክልተ ክፍሊ እነብር እኳ ብሓደን ከለና ዘይተራኸብናስ ደቆም ነናይ ባዕሎም ክፍሊ ዘለዎም ከመይ ይነብሩ ኢለ ይሓስብ ሓደ ዓርከይ ድሓን እንጀራ ዘለዎ እዩ ገዝኡ እንትኸይድ ካብ ገዛይ ዝገደደ እዩ ሓሙሽተ ቆልዑ ኣለዎ ድምፆም ኣይስምዓን ኣብ ገዛ ይረኣዩን ንዘይፈልጥ ጋሻ እምበር ዶ ብዝገዛስ ቆልዑ ኣለዎ እዮም ኢሉ ዘይሓትት ዳርጋ የለን ኣብ ከክፍሎም ኣትዮም ምስተዓፀው እዮም ኣብ ውሽጢ ክፍሎም እንታይ ከም ዝገብሩ እዝጌር ጥራይ ዝፈልጥ ፀዊዕኻዮም ኣይሰምዑ ኣብ ቅድሚኦም ዝወደቐ ኣየልዕሉ ዋላይ ዕንቅፎም ሰጊሮምዎ ወይ ረጊፆምዎ እዮም ዝሓልፉ እቲ ፀገም ኣብ ገዛይ ጥራይ እዩ ዝመስለኒ ዝነበረ በብገዝኡ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ እየ ተረድየ ኣብ ገዛኻ ብዘጋጠመካ ክተማርርን ከለኻ ካባኻ ዝገደደ ምስ ትዕዘብ ወይለይ ከምዚ እውን ደሎ እዩ ኢልካ ንባዕልኻ ክትፃናናዕ ትፍትን ሎሚ ኣብ ቤት ጸሎት እኳ ከምዚ ዝበለ ጽማ የለን እብል ብውሽጠይ ደቅና ኣብ ዘይኸውን ቦታ ከይውዕሉ ኢልና ኣብ ገዛ ዋይፋይ ዘእተና ብዙሓት ኢና ኣነ ንባዕለይ ንደቀይ ዋይፋይ ናብ ገዛይ ካብ ዘእተዉ ሓደ እየ ኩሉ ፀፀቁዕ ሒዙ ምስ ሞባይሉ እዩ ዘዋግዕ ኣብ ስራሕ ደኺምካ ውዒልካ ምስ ደቅኻ ክተዋግዕ ትብህግ እሞ ምህላውካ እውን ኣይዝክሩኻን ከም ዕቡድ በይኖም ይስሕቑ ይዛረቡ ምስ መን እዮም ኢልካ ቆሊሕ እንተበልካ እቲ ወግዒ ምስ ሞባይሎም እዩ ኣንታ ግደፉ እንዶ ሓንቲ ቃል እንተተንፊስካ ተተላዒሎም ናብ መደቀሲኦም ከይዶም ይዕፀቡ መልሲ ይህውን በቲ ተግባሮም ስለ ዝሓርቕ ዋይፋይ የቋርፀሎም ገድሽዎም ድዩ ብዳታ ቃሕ ዝበሎም ይገብሩ ዳኛ የብሎምን
ወይ ወላዲ ዝረኽቡ ኢለ የንጸርጽር ጨኪነ ስጉምቲ ከይወስድ ነገር ወላዲ ኮይንኒ ከይጠፍኡኒ ዝገደደ ከይመፀኒ ስለ ዝፈርሕ ኩሉ ብውሽጢ እየ ዝገብሮ ንሳቶም ኣይርድኡለይ ክሳብ ዝርድኡለይ እናተቋሰልና እንነብር ኣለና ቀደም ወለድና ሱባኤ ከኣቱ ከለዉ ካብ ሰብ ርሒቆም ወይ ኣብ ዝኾነ ገዳም ከይዶም ጸሎት ይገብሩ እንተዘይጥዒሞም እውን ኣብ ገዝኦም ተሓፂዮም እዮም ሱባኤ ዝኣትዉ ዝነበሩ ደቅና እውን ሎሚ ንፅድቅን ንጸሎትን እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ክፍሎም ይዕፀው ራእይ ዘለዉ ብሩኻት ቆልዑ ከም ዘለዉ ረስዐ ኣይኮንኩን እቲ በብገዛና ዝገጥመና ክዋግዐኩም ስለ ዝደለኹም በር ኣነ ነዚ ተርእዮ እዚ ዘመናዊ ሱባኤ ኢለይ ኣለኹም ንስኻትኩም ዝመሰለኩም በልዎ ምሳኹም ከዋግዕ ዝጸናዕኹ መዝገበ ወልደ ገብርኤል ንወግዕና ዝኣረመ ሰመረ ገረ መስቀል እዚ ወድሓንኩም ድሓንቀኒ ቀጻሊ ሰሙን ካሊእ ወግዕ ሒዘ ክመጽእ እየ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና